এটা হচ্ছে মনসା ଗଛଟା ଏ ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆଣିକିରି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ବୋଧେ ଯେତିକି ଯାକ ପୃଥିବୀରେ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆ ତଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଥିରେ କେତେ ଫୁଲ ଲଦେଇଛି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଗଛ ପାଖରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକିରି ଥିଲା, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଗଛ ଟିକେ ପରିବେଶ ପାଇଲା ମାନେ पूरा ग्रोथ होची बहुत भलो से। देखंतु एटा से गछ से केमती हेची फूल ए गछ। आ गोटे बहुत बढ़िया जिनसटे मु देखिले भी एटा होची बाली छतुआ को कहती। बाली रे उठी थाए अधिक छतु उठिले छतुटा को भाजिकी खाती, किंतु एटा तो भल हैनी। एटा बाली छतुटा ए गछ बाली अछि ना एथिरे, बाली मूले उठिथला ए बाली छतु ओपाड़ी देली कहीं ना गचरू सार टाणिब गछ ग्रोथ होबार प्रॉब्लम हम मैं ओपाड़ी देली। एटा से मनसा गछ गोटे गछ गोटे चाखेंडी डबारे गछटा है।